बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु मशहूर सहाबी हैं। जब उनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत की पहली खबर पहुंची तो उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ इस्लाम कबूल किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ के ख्याल से उसे इस्लाम जाहिर ना करने को कहा, मगर उसने कलमे तौहीद को बावाज़े बुलंद उन बेईमान वालों के बीच चिल्ला के पड़ा। फिर उन लोगों ने उनके साथ क्या किया, हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। निसार इस्लामिक ऑफिशियल में एक बार फिर से खुशामदीद। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु मशहूर सहाबी है जो बाद में बड़े जाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हजरत अली करमल्लाहु वजहू का इरशाद है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज हैं, मगर उन्होंने इसको महफूज रखा है। जब उनको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत की पहली खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, उनके हालात मालूम करें और उसके कलाम को गौर से सुने। चुनांचे वो मक्का मुकर्रमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा और एक ऐसा कलाम सुना जो ना शेर है और ना काहिनों का कलाम है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु की इस मजमल बात से तशफी ना हुई तो खुद सामान सफर बांधा और मक्का पहुंचे और सीधे मस्जिदुल हराम में गए। वो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलहत के खिलाफ समझा। शाम तक इसी हाल में रहे। शाम को हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबरगिरी, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना इन हजरात की गुट्टी में पड़ा हुआ था, इसलिए उनको अपने घर ले आए, मेज़बानी फरमाई, लेकिन इसके पूछने की कुछ ज़रूरत ना समझी कि कौन हो, क्यों आए। मुसाफिर ने भी कुछ जाहिर ना किया। सुबह को फिर मस्जिद आ गए और दिन भर इसी हाल में गुजारा कि खुद पता ना चला और दरियाफ्त किसी से किया नहीं। गालिबन इसकी वजह यह होगी कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आपको और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफें दी जाती थी। इनको ख्याल हुआ हो कि सही हाल मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ अलहदा रही। दूसरे दिन शाम को भी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर हैं, बज़ाहिर जिस अर्ज के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर अपने घर ले गए और रात को खिलाया सुलाया, मगर पूछने की इस रात को भी नौबत ना आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरियाफ्त किया, फरमाया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गरज है। इस पर हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहले उनको कसम और अहद व पैमान दिए इस बात के कि वो सही बताएं और इसके बाद अपनी अर्ज बतलाई। हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि वो बेशक अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को मैं जब जाऊं तो तुम मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुखालफत का जोर है, इसलिए रास्ते में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा, तुम सीधे चले जाना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम ना हो। चुनांचे सुबह को हजरत अली करमल्लाहु वजहू के पीछे पीछे हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। वहां जाकर बातचीत हुई, उसी वक्त मुसलमान हो गए। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ के ख्याल से फरमाया कि अपने इस्लाम को अभी जाहिर ना करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए उस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, उस जात की कसम जिसकी कब्जे में मेरी जान है,
کہ اس کلمے توحید کو ان بے ایمان کے بیچ چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اس وقت مسجد الحرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ رسولہ۔ پھر کیا تھا کہ چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچزاد بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو؟ یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے۔ تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہیں، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہے، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر پھر بآواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کے سننے کے تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ لہذا حاصل یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہیں تو کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکلیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ عنہ کی یہ مجال ہی نہ تھی، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اسلام پلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے۔ اس لیے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی و دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قدم چوم رہی تھی اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ آپ سب کے حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔